Na sajtu www.sawgrassinc.com u gornjem levom uglu nalazi se Creative Studio tab. Ovo nije preuzimanje, ili kako mi kažemo skidanje programa. Creative Studio se nalazi na internetu, a možete mu pristupiti samo uz pomoć svojih korisničkih podataka kao što su šifra i mail. Nakon što smo se ulogovali, otvara nam se početna stranica u kojoj izborom iz menija sa naše leve strane biramo Start Creating i započinjemo sa dizajniranjem našeg proizvoda. Sada vas vodimo na stranicu koja zapravo služi za rad u Creative Studio. Kao što smo rekli, njoj možete pristupiti preko početne stranice klikom na Start Creating. Prvo što možemo da primetimo jeste da je ona izuzetno lepih boja. Kao što vidite, interfejs ovog programa je izuzetno jednostavan, sve se nalazi na istoj stranici. Možete vidjeti čitav svoj radni prostor odjednom. Proizvodi su grupisani kako bi mogli raditi lakše u programu. Hajde da primjera radi odaberemo Drinkware iz podmenija koji se otvara klikom na Blank Products. Kao što vidite, nakon tog odabira otvara nam se čitav novi meni koji nam nudi da odaberemo neki od već unapred pripremljenih primjera blanko proizvoda na kojima možemo raditi našu štampu. Na dnu možete kliknuti kako bi vidjeli čak i više proizvoda. Postoji i opcija pretrage gde možete pretraživati po veličinama. Recimo, mi volimo da radimo sa šoljama od 11 oza i zbog toga ćemo u polje pretrage upravo to i upisati. U slučaju da ste premium član, možete podići fotografije sa Facebooka, Instagrama, Pixabaya i drugih. Također sve kreacije koje napravite u novom Creative Studio biće sačuvane u galeriji. Prelazimo na dugme zvano Designs. Ovdje se nalaze svi dizajni koje mi postavljamo svake nedelje. Kao i kod blanko proizvoda, primetit ćete da ovih dizajna nema previše. To je zato što su ovo što vidite zapravo folderi u kojima se nalaze različiti dizajni. Ti folderi su organizovani tako da lako možete da primetite koji dizajni su premium, a koji su besplatni, i sve na osnovu tračice koja se u slučaju premiuma nalazi u gornjem levom uglu. Sad jedna od najbitnijih stvari za korisnike koji nisu premium i koji koriste osnovnu verziju našeg programa, a to je mogućnost pretrage među ovim masivnim katalogom besplatnih sličica. Klikom na Elements tab dobijamo prikaz svih malih sličica koje su vam potrebne kako bi sami napravili svoj dizajn. Skoro svi elementi su potpuno besplatni i mogu se koristiti u osnovnoj verziji programa. Preostaje nam tekst, koji je veoma bitan, kao i mogućnost manipulacije tekstom, menjanje fontova, veličina i sl. U polju tekst imamo dva foldera sa kojima možemo raditi. Prvi je folder za podizanje koji ima naziv Uploaded. Ako ste premium korisnik, možete ga koristiti kako bi podigli vaš sopstveni font ili možete koristiti stotine fontova koje mi imamo u ponudi u folderu Creative Studio. Ono što je zaista bitno za napomenuti jeste da Creative Studio prikazuje sve izmene u realnom vremenu, što je zaista bitno za vas kao dizajnera. Također ćemo spomenuti vama korisnu alatku koju koristimo klikom na Objects. Iz padajućeg menija dobijamo nešto dosta slično layerima u Photoshopu. Ovo nam daje mogućnost resetovanja, tako da u slučaju neke greške uvek možemo da se vratimo na stari izabrani objekat. Prelazimo na deo za Custom Print Area. Ovo nudi opciju da sami napravite svoj radni prostor, unesete veličinu i širinu tog prostora. Za slučaj da vam dimenzije naših blanko proizvoda ne odgovaraju, da želite neke sopstvene dimenzije. A sada ona najbitnija, cool stvar koju donosi naš Creative Studio, a to je 3D prikaz, koji zaista služi svrsi i prikazuje kako će vaš proizvod izgledati kada se na njega primeni vaš dizajn. Hajde da ubacimo 11 os šolju, a zatim neki od ponuđenih dizajna za šolje. Dovoljno je samo kliknuti 2 puta. Za početak će izgledati drugačije, kao pravougonik koji je raširen. To je zato što ovim želimo da vam pružimo malo bolji osjećaj o tome kako dizajn izgleda zapravo. Ali ono što želimo je da vam pokažemo 3D prikaz te šolje. Nakon što je učitao dizajn na šolju, klikom na 3D preview dobijamo kako bi naša šolja zaista trebalo da izgleda nakon što odradimo sublimaciju na njoj.